ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବା ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ମୋ ପିଲେ କେତେ, ତୁମେ କହିବ ଆପଣ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିବି, 5 ହେଉ 2 ହେଉ 1 ହେଉ 4 ହେଉ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିବି ହେଲା କି। ଆଉ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା କହିବି ତୁମ ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ 2 କହିଲି କ'ଣ କରିବ? 2 ଜଣିଆ ହବ ସାଙ୍ଗ ହବ ହେଲା, ବୁଝିଲ କି? 3 କହିଲେ 3 ଜଣିଆ, 5 କହିଲେ 5 ଜଣିଆ ହେଲା କି। କରିବା ତାହେଲେ କୁହ ପିଲେ କେତେ? କୁହ ପିଲେ କେତେ? କୁହ ପିଲେ କେତେ? 2 ହେଲା। ଏନା यार କୁହ ପିଲେ କେତେ? ଆପଣ କହିବେ କେତେ? କୁହ ପିଲେ କେତେ? କୁହ ପିଲେ କେତେ? ଆପଣ କହିବେ କେତେ? 6 ठीक अच्छे आउ थे वो पिले केते? घर पिले केते? घर पिले केते? 7 केते संख्या कह दियो तो समान करंतु। चलो रे चलो चलो कुह पिले केते? कुह पिले केते? कुह पिले केते? कुह पिले केते? 3 कुह पिले केते? कुह पिले केते? कुह पिले केते? कुह पिले केते? 2
केते जण पड़िला तो हाँ से बसु सियाड़े बस हाँ थे कुह पिले केते 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 5 कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते 4 कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते 5 हाँ आउ थे कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते 6 गणी केते कुह पिले केते कुह पिले केते 2 कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते 3 कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते 2 कुह पिले केते कुह पिले केते 3 कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते 5 कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते 2 कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते कुह पिले केते 2 हो सरला पढ़ा काल की शिखा है।